Yan ang adlaw mga idol, linakat na makita. Kina di kita hinusa nga maupay nga falls ngan mataghum di diha Borongan. Ang tinatawag nga Minaili Falls di diha Barangay San Mateo, Borongan City, Eastern Samar. Kauupay luwat nga di, matagaman tubig ngan halarom. Bisan ka magbinuso-buso, diri ka masala. Kaya karay ko ipakita no hayot, kaupay nga di ha Minaili Falls. Kaya kada lag kita ngan adi ngani undawin na kami ngadto ha Borongan ngan pakadatong namon nga diha Barangay Pipilitan. Aray ko may dara mapila nga kinakahadlokan hit mga motorista. Kulawin na god jud tuma ngan pakalapos namon kinadianay kami ha Jollibee para pumalitan amon pagkaon. Ngan shoutout hit akon mga nakatrabaho diri ha Jollibee nga adi pa. Shoutout kan Damaka, kan Virgie, kan Ate Christine, kan Jerlo, kan Kayla, kan Ferdy, Ate Dan, Ate Annabel, Kuya Romer, Tita Jeep, kan Ken, kan Ma'am Flor, ngan kan Ma'am Gwen. Lumaban kayo para sa Jollibee Borongan. Ngan pakapalit naman na ng pagkaon, laro kami ginikan. Ngan anay shoutout kan Gerald. Jadi magsangkay kami magkakilala na kami hiti kang hanatrabaho pa ka Save More mo pay nga dayan na nakilala payahaak ngan adi undawin na kami ngadto Barangay San Mateo ngan shoutout kan da kuya idi mga basketball player sana permi ka magdaog iti yung mga iyas. Hi guys. Hi vlog. Hi guys. Actually, dili kami agi Barangay Surok pakadto Barangay San Mateo kay bago kami umuli unina malabay ani kami at Tikap Mobile Cafe. Magkakape ani kami unina bago umuli di diha Kalutan di diha Barangay Surok, Borongan City. Hanon dawin na kami ngadto Barangay San Mateo inuranan kami kasasulig pa man ngan pag-abot namon nga di kinalasan na kan aragi kailangan ka didi maginahinay kay grabe at tataas ngan diri patuhid kalsada ngan wari pag-iha di natong kami nga di Barangay San Mateo masulog na itidaan uran adi na kami hanging bridge tabukan pakadto Minaili iton Minaili lugar nga init hiya nga parte pahit Barangay San Mateo asya daman nga gintawag nga Minaili Falls kay dito matatagpuan ang waterfall sa Minaili basta siya na ngan mo pay luwat nga dit ira hanging bridge kinikita kulay nanuunan mga picture ayan didi lang ngayon nakikita Barangay San Mateo dagmit kay sumat na kita pamakianan na lakamuhit mga taga Barangay San Mateo kung hain puwit Minaili Falls. Nga dini nga ni, matabok na kami sapa. Mupay talaga pag pinamati, hit agos hit tubig, nakaka-relax. Ngan wari pag-iha, di natong kami nga di Minaili Falls, kaupay di idaman Kulawi. O di ba? Kabungga. Ngal pakadadong largo nam gitima namon pagkaon kay magutom na. Nag-Jollibee la kami para diri da mga lutuon. Ngan syempre, pangaon na. Kada pangaon. Ngan nababatasan ni Ivan habang nangangaon. Magsha-shout out anay kita. Shout out kan Engineer Jid Daryl Paligutan. Shout out kan Ma'am Leslie Ann Ganibo from San Pablo. Shout out kan Ferdy Odo. Shout out kan Sir Bayji Kalos from Bugas, Borongan City. Shout out kan Ma'am Arlene Laugo from Caloocan pero taga San Isidro hiya, San Julian. Ngan shoutout kan Sir Marvin. Damo nga salamat anuha iyo. Nga naton ibang nagpapa-shoutout. Next video na la po. Nga naton kareg magpa-shoutout. Pag-comment la ka man ayaw kam kaawod. Human mangaon, pamarigo na. Katataghuman pa may tubig ngan halarom hiya. Ngan pwede luwat kamo kumadi. Pag hinayla kabayan ka may patalindas. Kauupay pag sinaruyong, mauurit kinit niya na. Pakadi na kamo atara ay nakamo paglinangan. Ngan syempre binusuliwat kami. Di ba? Syempre mabusuliwat kita. Masakak nga tuhigbaw para bumuso. Makuri talaga it buntol. Makuri magminala ka sa saka. Ato naman paglukso. Shoo! Siyempre, himarta dama mabuso. Shoo! Ngan siyempre, gin-enjoy ko na akong pagkadi. Ginsulit ko. Siya dapat gini-enjoy natin ni taton mga lalakat. Kay bagin di rin na ini maotro. Ngan habang kaya pa mag-enjoy, enjoy life la kita. Ngan kung kaya pa niyo maglalakat, paglalakat ka mo. Ayaw kang pag-inukoy. Ngan bisitahan na lang niyo it Minaili Falls. Idi Barangay San Mateo, Borongan City. Dini na natuptupit video. Damang salamat na nagkulaw.